Ibas gelar di bata Bapa sinjadikan sinasana. Anakna Yesus Kristus si jadi Tuhan ras juru selamat dunia endah. Ras kesah si badia si tetap erdahin guna nelamatkan dunia endah. Di batang gong kelengi dunia endah. Keselamatan enggo ibrekena man bandu gelah kampe nehken perdamen man krina isi dunia endah. Amin. Kita anggo ipulahi di bata ibas kuasa si gelap nari. Ibabana kita kubas kinirajan anak kekelengenna. Kolose bindu sada ayat 10 telu. Terpalaskan kata di batenda si puji aluras kita ndai rende berkitab nenden GBKP. Gelar Tuhan Yesus Kristus lid sesira salala. Gelar Yesus mabadame kariahan si tetap. Pemasu nalid maman kita manusia. Idilona kita krina kubas kesenangane. Perpulungan kundul kam di bata sirkuasa ibas krina sinasa. Ngerana di bata janah enda me katana. Aku kap Tuhan di batandu simbabakam darat i Mesir nari. Ingandu i perbudak. Ola i sembahdu di bata si depan. Tapi sembahlah aku. Ola i bahandu gana-gana tah gambar-gambaran karena kais pesilit ibas di atas langit idoni entah pe si ibas lau itruh doni. Ola kamar cimpuh man gana-gana entah per sembah kuje. Sebab aku kap Tuhan di batandu si percemberu. Asakai kalak sir nembah ate man bangku kukum iya. Ras anak-anakna. Sehku susurun si petelukan ras si pempatkan. Tapi tetap ku kelengi kalak sing kelengi aku ras sing ikutkan undang-undangku. Seh kempak meribu-ribu kususurun. Olai pakendu gelarku guna tujun si jahat. Sebab aku Tuhan di batandu. Laban sila kukum asakai kalak sinalah gunakan gelarku. Ibas kerina kai si enggo ibahandu. Tuhu kama di bata si sada. Di bata si erkuasa ibas kerina kegeluhun, si erkesah idoni enda o Tuhan. Si puji Tuhan rekitikan kuasana alurah kita rendebas kitab denden GBKP. Gagah kuasa kesasi badia Ibre Tuhan bangku tiap jam Kata wari pei temanina Iidah nakai pesikuba Perdalanku pei kawalena Setan iblis pei lawesna Kuasa donila ergegebangku
Tuhan saja man ikutanku. Kinata kinilang asupan ibas ngejapkan kuasa di bata. Di bata setia kap ibas pedah si enggo iblas kena. Ida petina ngendia anak-anakna setia ibas kini terkena. O Tuhanku, o di bataku, megatilah kami ersa berate, ibas nimai penampatdu, ibas kesusahan ras kebiaranku, ngaku aku, maka megati kutundalkan kuasandu ibas geluhku. O Tuhan, alami kalmin aku. Kini genggengen babai manusia kubas kemenangan, tapi kala sila setia benekab. Erkitekan pengajuk doni enda, subuh erta, kuasa, erga diri, ras kesehatan, megati kamilah setia man bandu. O Tuhan, alami kel aku. Di batakap si mada kuasa, lalit kuasa si ganjangan asa kuasana. Kuasana mbaba kegeluhun dingin kejuah-juahan. Megati aku langasup bedakan kuasa di bata ras kuasa si deban, piah geluhku enggo ikuasai dosa. Kuakap kesangapen kepelia, kuakap pasu-pasu kepetula, kuakap kedamen kepe kebenen. Alami kelaku o Tuhan. Pak satenang si benaken. Mari si pindo pengalami dosa alurah kita rendai bas kitab denden GBKP. Kam Yesus Tuhanku, balas kegeluhanku, rehaku pada man bandu. Tekulah minaku, ibas dalani geluhku, laulah jelus nahengku. Dengkekan serangku, erlebu o Tuhan, ngandaskan pingko-pingkoku. Alami min salah lesangku o Tuhan, laatan bas kini uli. Asa bancina kam perpulung tedis berita pengalami dosa. Ia tendu maka sehkel belinda kuasa di bata ardahin ibas kam sitek man Kristus. Kuasa sirdahin ibas kam baliras kuasana simbelin. Ipakena asum ia pekeke Kristus ibas si matenari. Jana hipukondulna ia arah kemuhunna ibas ingan si meganjangna. Kuasa Kristus endauh kelganjangan asangkan krina kuasa pemerintah ras penguasa sila trida. Dengan ganjangan asangkan krina pemimpin ras tuan-tuan sila trida. Jana pangkatna ganjangan asangkan krina pangkat si terbelaskan. Subuh ibas paksa endah, bagi ibas paksa siruh pagin. Tolenina Tuhan marilah maka sidungi cakap tak endah. Kam enggor kubang-kubang ibahan dosa, tapi kupridi kam maka bersih bagi salju. Amin agiar kita kan dosandu kam unggom piring bagi tengguang, mulihi kam jadi bentar bagi kapas.
Adikam erkemalangan man bangkuk ipandu mekai si muhuli ulih tanah du enda. Tapi adi ilawan doaku mate mekam ipan pedang. Jesaya pindu sada ayat 10-20. Si puji Tuhan kita kendo santa nggoya lemina alurah terende berkitab denden GBKP. Mendingku enggo itul basi lana benekap aku bandaras Yesus menjelasi maka nasai utangku pe kerajang doni dosa kap di erta surga eteka. Sama kita ngoge kata dibata bas bagin si pemena sini buat ibas 2 Raja-Raja bindu 21 ayat 1-5 enda ibacakan kami jenanari 2 Raja-Raja bindu 21 ayat 1-5. Manase jadi Raja Juda. Sanga Manase jadi Raja Juda, irajaina kerajaan Juda i Jerusalem nari 55 tahun dekahna. Gelar nandena Hepsiba. Manase erdosa man Tuhan, arkiteken usihna perbahan-perbahanan si melket silakukan bangsa-bangsa singgo iplaus Tuhan asum bangsa Tuhan bengket ku negeri Ipajak kena mulihkan ingan-ingan persembahan kala perbegu singgo icedakan Hizkia bapana. Ipajak kena batar-batar ingan persembahan man Baal janah ibahanna gana-gana Dewi Asera. Baliras perbahanan Ahab Raja Israel. Bintang-bintang pe isembah Manase. Ipajak kena batar-batar kala perbegu ibas rumah pertoton. Sedangkan enggo ikatakan Tuhan maka ingan ersembah man Bana. Ipajak kena batar-batar ingan persembahan man bintang-bintang ibas duana kesain rumah pertoton. Igelahna anak-anak si dilaki jadi persembahan tutungan. Ibahanna pertendungan ras kini gurun janah isungkunna guru si baso guna ngerana ras begu-begu ras ngoge nasib. Belinkel dosana man Tuhan. Janah ipakekena rawa Tuhan. Itamakena gana-gana Dewi Asera ibas rumah pertoton. Sedangkan enggo ikatakan Tuhan karena ingan eman Daud ras anakna Salomo. I Jerusalem enda ibas rumah pertoton enda ingan si enggo kupilihi ibas daerah suku-suku Israel si 10-2 jadi ingan persembah man bangku. Jana adi bangsa Israel yang ikutkan kerina perintahku jana ipakena kerina undang-undang si berikan Musa seru-serunku. Laku lepas ia iplaus kala ibas negeri si enggo kuberikan man nini-nina. Tapi lar kemalangan kala Juda man Tuhan ibabai Manase bangsa bahan dosa melebihi dosa si bahan bangsa-bangsa iplaus Tuhan. Ibas negeri enari asum bangsa Tuhan bengket kuce. Jenari ngerana Tuhan arah nabi seru-seruhun nina. Raja Manase yang ngelakukan perbahanan si melket. Perbahanan si dauh melketen. Asa ibahan bangsa Kanan. Alu gana-gana enggoy babayna kala Juda dosa. Reketeken si aku Tuhan di bata Israel kucedakan ateku Jerusalem. Ras Juda seh maka kala si megi karena si kekem bulu kudukna megisa. Kukum Jerusalem bagi naik kukum Samaria. Bagi naik kukum si Ahab Raja Israel ras kesusurunna. Kuta Jerusalem kusapu bersihkan kerina pendudukna. Bali ras bersihna ras piring singgo burihi jenari ipelangkem. Kalak singgeluh dengar kutaringkan cana kuduskan ia kubastan musuh-musuhna. Sinjajah ia dengan ngerampasi tanahna.
Senda kubahan man bangsaku kiteken enggo iar dosa man bangku janah ipakeke narawangku menaken sanganini darat imasirnar seh kuwari endah. Lanai langlang tramna ibunuhi manase kala sila arsalah seh makamaler darah ibas dalan-dalan kuta Jerusalem. Sienda ma dosa ibahanna tambah-tambah dosa ibahanna arkiteken ibabaina kala Juda nembah man ka berhala-berhala sirbahanca kala dosa man Tuhan. Ketuahan kala sembagikan kata dibata dengan semakin kenca ibas guluh nasi top wari. Haleluya. 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 Artoto kita guna kata dibata. Ngerana kaman kami Tuhan, gelah kami penggeluh ibas terang, lenai kami geluh ibas kuasa doni sidum alu kegelapan enda. Gelah lu bagi pe Bapa, lah kami bagi anak-anak Skewa, lah kami bagi Manase, tapi bali min kami ras Bapa Manase Hizkia. Maka jarindu kami alu kusahnu sibadia. Gelah alu bagi ibas sangana COVID-19 enda pe. Lah kami darami kuasa sideban sekatan kuasaan. Kami kemahandu Tuhan semakin kenca. Gelah kerinana enda tambah pujian kemuliaan man bandu saja. Arah kami arah anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kata dibata ibas minggu sepepitukan kenca terintatis entah pe kuasa dibata menang nandangi kuasa kegelapan. Dibuat ibas perbahanan rasul-rasul bindu 10 siwah ayat 10 sada seh 20. Perbahanan rasul-rasul bindu 10 siwah ayat 10 sada seh 20. Kata dibata ini bagenda anak-anak Skewa. Arah Paulus ibahan dibata tanda senggat si luar biasa. Alu namakan sapu tangan tapi uis si enggoi pake Paulus kubabo kala si sakit malam pinakit janah darat pe setan-setan ibas kala si setanan nari. Lid piga-piga kala Jahudi erdalan-dalan dahinam pelaus setan ibas kala nari. Icuba kena pelaus setan-setan alu make gelar Tuhan Yesus. Ninaman setan-setan ibas gelar Yesus iberitakan Paulus kusuruh kam darat ibas kala enda nari. Kala sirbahan sienda pituna anak Skewa, singakukan dirina imam simbelin kala Jahudi. Tapi ngalawi setan-setan nina, Yesus kutandai. Paulus pekutah ise iya, tapi kam isekin kam. Irigap setan iya kerina, isin tak kena uisna seh merigat, canah iraukina dagingna seh luka-luka. Maka kiam kerina kala ibas rumah kala si setanan nari lanai ruis. Kerina siringan Efesus subuh kala Jahudi bagi pe kala labo kala Jahudi metah kejadian jengang kala kerina janah harketekan si terpujina gelar Tuhan Yesus. Entrem kala singgotek man Yesus janah ia ku kena alu terus terang maka gel-gel nari ia make tabas-tabas. Entrem kala silit kini gurun nam baba pustakara jenari itu tungna ilebe-lebe jelma sinterem. Harga buku-buku kerina adi jumlahkan lit 50.000 duit pira. Alu cara si luar biasa enda reh mbarna kata Tuhan dengan reh tremna kala site. Bejuah-juah man bandu kerina nande bapa turang sinina. Jumpakah kita ibas kebatin minggu. Si pepitukan kenca Trinitatis entah pe minggu kuasa dibata menang nandangi kuasa kegelapan. Ibas minggu enda lakana ibanci kita pulung ibas rumah Tuhan igerejanta arkiteken nggo kadarat surat wali kota PPKM khusus darurat arkiteken merebakna COVID-10 siwah sirbahanca belanai kita banci erkebatin i rumah Tuhan. Labo enda mengurangi makna arah live streaming enda, arah YouTube enda kita jumpa.
Ngarap kami kam sehat ras mejuah-juah kerina. Dengar toto kami gelah kampe tetap semangat, tetap kini tekan man Tuhan. Anumpe situasi enda, erbahanca, erbera-bera pusuh. Tapi labo kita talu. Tuhan ta Yesus belinen kap asang kebiarenta. Di batata lebih hebat daripada persoalan ta. Maka mari tetap semangat iba situasi pandemi COVID-19 enda. Nah, Bapak turang senina, Martin Sentabi, Johannes Calvin pernah ngatakan sebagenda. Nina, iba sada kutipenna, memahami di bata, entah pe, mengetahui Allah sebagai Maha Kuasa, ras sumber ibas krina hal simuhuli, mengundang kita guna mindo krina manbana. Jadi adi si pahami di bata alum huli, adi si pahami Tuhan alum bagas, ibas krina perbebenta, pergumulenta, pang kita mindo man Tuhan. Pang kita ertoto man bana, iba situasi kondisi pandemi COVID enda pe, iba situasi ekonomi ta, usaha ta, bagepe iba skrina dampar kegelunta binagata, kesehatan ta. Adi sitandai Tuhan alum bagas. Pang kita tuhu mindo man bana. Tapi labo kita pang mindo man bana, adi la kita standai iya. Tapi man kala sila mindo man bana, bali kap nina bagenda. Bali ras kala manusia, ija itruh rumahna, lid harta karun. Tapi la tehna. Lah itehna maka itruh rumahna harta karun endam nina Johannes Calvin. Jadi artinya memang perlu kel si pahami Tuhan alupayo. Ari bahasa Ibranina yada. Mengenal dalam. Nandai. Bahasa Junanina ginosko. Citandai ia alum bagas. Alu bagi pang kita mindokai pemanbana. Iba situasi kesehatan ta, ekonomi ta, usaha ta, jabatan ta, binagata sila bagi ukur ta. Ibas kebiaran ta, pang kita berseru, mindo man bana. Tapi adingom setah iar kuasa pelasi pindo man bana. Ndai winina Johannes Calvin, bali kap kita raskala singyani rumah. Ija truh palas rumah nelit ertakarun sila tanggung bena. Tapi la itahna ije. Paulus ibas pelayanan na i Efesus. Mbueng lakokan mujizat-mujizat na ni Bapa turuang senina. Kaysa sakit ilakokan Paulus ibas pelayanan na. Lid ije inda piga-piga. Si inggo idaptarkan kami. Si pertama ibas Kisah Para Rasul 14 ayat 10. Kalak lumpuh banjir dalan. Maka bas bagin perikop tenda saputangan ras kaya uis Paulus banci menyembuhkan kalak sakit. Ras darat roh-roh jahat ibas kalak si deban. Bagipe ibas Roma ibas Perbanan Rasul bindu 20 ayat 10. Ia banci pekeke kalak mati. Bagipe ibas Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ipatuk nipe ia sakit entah pemate atau titik nipe ndai. Bagepe ibas perbadan Bindu Rasul 20 ayat 8. Ia menyembuhkan kalak demam ras disentri. Jadi mbuai ke kuasa silit ibas Paulus arkiteken tek ia man Tuhan.
Memang menarik enda nande Bapa turuang senina. Mungkin kamu 30 tahun jadi kalak sitek men Tuhan Yesus. Lit ngai kuasa ibas kam. Entah nalu kendirindu pelo kam ngasup. Nandai dirindu pe kam lang ngasup. Tapi Paulus ia sekalak singgol tekman Tuhan waktu ia laus ku Damsik. Ngerana di bata man bana Saulus, Saulus. Engkai maka i aniaya duaku. Sekin kam. Aku kap Tuhan. Jana mulai jenari Saulus berubah gelar menjadi Paulus. Jana ia anggo ibas ia kesasi badia. Adinggol bas ia kesasi badia jelas sekali katakan Yohanes ibasada Yohanes bindu 4 ayat 4. Maka adinggol bas kita kesasi badia kita si kerajaan di bata. Janah kesasi badia silit bas kita gegehen asang kesah-kesah silit ibas doni enda. Kesah-kesah kai kini. Kuasa kegelapan, iblis setan, penguasa-penguasa teritorial. Begu jabu. Bagaimana kini teken sila ngena ate Tuhan. La kuasa kini teken la kuasa sideban eda krina sekatan kuasa Tuhan ngenca. Kalak karo mencoba mengatasi persoalan ibas proses berdinamika, ibas proses eksistensialisme. Baik ikuta bagai ikota. Maka kalak karo nari megati kel ibas lit anak tubuh menakan merdang rebahan kerja-kerja lit pinakit rasi deban negrina mengket rumah mencoba mendarami kuasa i luar dirina, mencoba mendarami kekuatan i luar dirina. Alu makeken tah penungkun guru si basu. Alu nungkun guru permangmang. Alu nungkun guru si metahwari 30. Ras si deban negrina. Engkai maka bagi sebab lit pemahaman kalak karo maka lit kuasa si deban. Tapi enda tentu la ngena ati di bata. Enda tentu bahanca di bata nembah ate menbantah. Maka gunduari pelit ngange ladam kuda, lit ngange besi mersik, lit ngange bawang tonggal ibas kalak natang tuah, kancing kena bas bajuna alu pengarapan gelah bayi silit ibas bertina banci ijagai. Payong kini teken sibagi. Nande bapa turang senina, la payo, lapas. Sebab di bata sinepalangit rasdoni di bata si tandai arah anak na Yesus Kristus erkuasa ngasup nguasai krina doni enda memberikan kuasa membantah ibas Markus bindu 16 ayat 10 pitu. Markus bindu 16 ayat 10 pitu katakan ije. Kalak situ kelit pagi tandana iplausna setan-setan ibas gelarku. Ngerana ia ibas cakap simbaru Adi icikep nani pentah inem nal racun labo kaden pe iya. Itama kena tanda kubabo kalak sakit malam pinakit Enda tanda kalak singgotek man Tuhan. Lanai ia ikuasai setan-setan. Ngerana ia bercakap simbaru. Maklanai bobanci kita ngisak-ngisak kalak si deban. Lanai bobanci kisi berikan ucapan mulut energi negatif man kalak si deban. Lanai banci arah babahta perkerdil entah merendahkan kalak si deban. Canah kehadiran ta mengubahkan kalak si deban. Kehadiran ta membawa energi positif man kalak si deban. Anak-anak skewa enda Imam Simbelin i Efesus bahasa agama Yahudi
iusirna setan ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, arah kai si katakan Rasul Paulus. Kai kap du jadi. Anak-anak sekewa labo tu ya man Tuhan Yesus. Labo itu man kuasa Tuhan Yesus. Jangan lang ngabo tanda na Tuhan Yesus. Tapi mencoba petetengan. Mencoba menarik kalak siriban alu pengajaran Paulus. Kai jadi kap numan bahna. Hati-hati. Ngalawi setan ini na. Isekin kam. Maka hati-hati kita na. Di labo kul stada Tuhan Yesus olah kalau coba-coba akan ngusir setan, bas diri kalak sideban. Sebab setan penandai kita, setan penandai Tuhan. Maka ini isekin kam. Yesus kutandai. Paulus pe kutah ise iya. Maka irigap setan iya krina lip pitu kala anak sekewa enda. Maka wisna pe merigat. Maka iraukina dagingna. Sebab nggolit bas iya kuasa kegelapan setan si ngrauki dagingna Semaka guntar kuta Efesus. Semaka terberita. Arbahan se berterm nakala. Nandai Tuhan Yesus. Nandai Bapa turuang senina. Kala singgotek man Tuhan Yesus. Kam, aku, kita enda singgotek man Tuhan Yesus. Erkuasa. Guna nalukan kebiarenta, kegelapan. Kuasa-kuasa si deban. Kita lanai terkuasai kuasa-kuasa teritorial. Olah keri entah kusada deleng kam di zaman pajuh duka. Entah basrup binangun rumah du tamandu ladam kuda. Tamandu jerangau. Tamandu bawang putih tonggal ibas bertin kalak sin natang tua. Ras bersih mersik. Ras si deban negrina. Sungkundu guru permangmang. Sungkundu niktik wari. Lanai pas. Maka dahi Tuhan. Maka gundari terpuji gelar di bata. Adi lik ngembah belos lambar. Bagepe mengket rumah. Ngo misreh runggun. Runggun isungkun pas nge warina. Lik nge waktu pandita. Lik nge waktu pertuadiakan basuari siye. Yang ngo mencile. Tapi lik ngakang eda sidah. Sungkun na guru permangmang. Sungkun na sinitik wari guru si baso. Karena nasibna. Nenar taktan horoskop. Nana ilmu perbintangan, kai nasibna, gua ekonomina, uga jodohna, olah, dahi Tuhan. La ating dibata ngena mankala sindarami kuasa-kuasa si deban, bas 10 hukum Taurat bindus ibas perintah si pemen. Olah lit dibata si deban si kataan aku. Olah sembahandu patung-patung, baik di atas iteruh lawit. Olah melaskan kata dibata sembarangan. Olah pakaikan kata dibata guna pepuaskan dirindu. Langen na ate dibata Nade Bapa turuang senina Manase. Manase enda anak Raja Hizkia. Raja Hizkia kalak si malang kalban Tuhan. Sekal malang na iman dibata. Tapi anaknya Manase simulai memerintah usia 10 tahun Juda. Jana selama 50 tahun ia memerintah. Ngelakukan silangan na ate di bata. Ipajak kena ingan-ingan persembahan kalak perbegu. Singgo icedakan bapana. Ipajak kena batar-batar ingan persembahan manbal. Ibahan na gana-gana Dewi Azera. Bagi petek ia man bintang ilmu perbintangan. Bagi pe ibahan na batar-batar persembahan irmah pertoton. Singgo ikatakan di bataman Raja Daud ras anakna Salomo. Maka i Jerusalem enda rumah pertoton Tuhan. Jadi ingan na tading. Bayangkan du uga jahatna Manase. Latek man Tuhan. Bahkan anak nasi dilaki pe igelehna jadi persembahan tutungan bagi kai ilakukan kalak kana. Ibahanna pertendungan bagi pekini gurun. Belin kal dosana. Tamana patung Dewi Asera ibas rumah pertoton. Nade Bapa turuang sini uga kap no kabanci jadi bagi.
banci saja ibas umurna 10 tahun. Orang-orang sekeliling na kalak sila man Tuhan. Adinda sidah jenda ema iusihina perbahanan si melket si inggo ilakokan bangsa-bangsa si deban singgo iplaus Tuhan arah bapana. Artina layang git erlajar man bapana Hizkia. Tapi ipengaruhi faktor eksternal. Magati pe mama ngateta anak-anak tala bagi kurta. Hati-hati kita. Anum pe siya jari ay rumah tapi mpuwe kal faktor eksternal sirbahan sa iya latek man Tuhan. Endam perlu pertotonta simbagas. Siangkatkan topik-topik doa man Tuhan karena anak-anak ta ena. Belah alu bagi anum pe iya idarat ndauh bas kita nari. La iya bagi Raja Manase ena. Sing ngelakokan sila ngena ati Tuhan. So maka enda menjadi hukuman ban bangsa Israel, kerajaan Juda. Maka ijajah me bangsa enda. Maka icedakan Tuhan atena Jerusalem rah Juda so maka kalak si megi karena si epe mbulu kudu na begi sape mamang atena gentar ia kering. Jadi dosa bapa, dosa kalak raja laman Manase ngenca. Tapi pe man bangsana, man kotana Jerusalem. Dosanta bansi jadi kutuk man kota ijak tading, man anak-anak ta. Maka mari erlajar kita bagi tema sisahkan man banta bas minggu sepetulu kenenda. Aku kan man Tuhan. Ibas krida dampar kegelundu, aku kan Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamatndu. Ibas kebiaran do aku kan Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamatndu. Ibas krianu kurpe aku kan Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamatndu. Maka nina de bebas info kasiota kita enggoi pulahi di bata ibas kuasa si gelap nari. Ibabana kita kubas kini rajaan anak kekelengen. Artina Paulus ngidah ibas Kolose binusades betulu enda. Waktu kita tinepas simbaru. Kita lanai kuasai kutuk. Tapi kita nggak ibebaskan. Iberi kuasa manbanta. Kita jadi kalak si erberita bagi Paulus erberita. Maka mari dagi nade bapa turang senina. Kam si kebatin i rumah. Ijape kam ringan si mengikuti ibadah enda arah streaming enda. Dahi Tuhan. Bagindai katakan Johannes Calvin, mengetahui Allah sebagai maha kuasa dan sumber dari semua hal yang baik, yang mengundang kita untuk meminta semuanya kepadanya. Jadi adis tandai Tuhan alupayo, lanai kaipe keberenta, ekonomi tak kerina persolenta siandalkan Tuhan. Tapi nina Johannes Calvin, tetapi tetap tidak datang kepadanya dan meminta kepadanya ini sama seperti seorang yang malang yang mengabaikan harta karun yang tertimbun dan tersembunyi di tanah dan telah ditunjukkan kepadanya. Dan dengeri kak dan dulu kak beruntung kita musil kita latih cakap lah maju-maju diri bagai-bagai lalap. Artinya kan mungkin kita ngeluk ngaibas kuasa dosa. Li nga paju-paju henta i rumah si paju begu jabu. Li ngas tagang-tagang enta, li nga tangkal-tangkal enta. Mari apai kam silit nga ibas kelar Tuhan Yesus Kristus. Pelepas krina. Galah ola anak kempundu ibas kuasa kutuk dosa. Dahi Tuhan. Terakhir ibas renung Nina Johannes Calvin. Mengenal Allah, mengenal diri. Mengenal diri sama dengan mengenal Allah. Luar biasa kutipan Johannes Calvin ini. Sekarang kata kami, mengenal Allah berarti tandendu iseman bandu. Tandendu iseman bandu pasti arkitek-teken tandendu Tuhan. Endam nina Johannes Calvin. Maka mari si tandai Tuhan. Adis tandai Tuhan tentu ngos pasti si tandai dirita. Kita kalak berdosa, kita ngoi bebaskan, libas kita kuasa.
Maka sepebagesi karena penandaita karena Tuhan. Ngelah alu bagi dan du kini malemen anak-anak du iberkati, pendahin du iberkati, pelayanan du iberkati. Semaka ibas kerina dampar kegeluhun du siamin kan temenda aku kan mantuhan kerina. Lalit kuasa-kuasa doni eda syekatan Tuhan. Tapi iblis petandena Tuhan inandai, tandena Paulus, tandena kamu. Maka bas ukur nu simbages na olah na tanggung-tanggung. Sebab ibarat kita petangkas ngatakan sa, ditanggung kam, suam-suam kam kumutahkan kam. Maka laban ci pajuh di bata sileban, sembah duka Tuhan. Sembah duka Tuhan, laban ci pajuh di bata sileban. Sadangan sa, pilih. Apai? Joshua ngatakan sa bas, Joshua bidu 24, aku ras isi jabuku. Di bata saja ku sembah. Bahanlah komitmen du bas warisenda. Aku ras isi jabuku, ras anak-anakku, ibas jabatanku, binagaku, usahaku, kerina. Tuhan Yesus saja kusembah. Terpuji gelar bata, marilah kita toto. Bucur Tuhan, gue bagikan kami katandu, gelah kami nembah kam, muci kelardo, gelah lu bagi bas kebiaran si tawarkan dunia enda, lah kami kiam, lah kami cebuni, tapi pang kami pajak, terus bersahaja, bersukacita, guna jadi pemenang ibas kerina persoalan kami. Kesahdu si badia sepapankan katandu, si memberikan pengertian man kami kerina si megikan katandu. Terpuji kam Bapa kami arhana Tuhan Yesus Kristus. Amin. Asa bancina tidis kam kerina, si aku kan kini tekenta radukun kerina kalak Kristen bas belang pak saduni enda, ninta dage skala-skala. Aku tek mandibata, Bapa silasi berkuasana, sinepalangi rasdoni. Aku tek men Yesus Kristus, anak nas tunggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia, tubuh hidur sinodenari, si so keliaman, tergelar si Maria, singnanami kinisrahan, sang anak pentahan Pontius Pilatus, ni pakukan ku kayu persilang, mati, jenari kuburkan, nusru kudoni kematian, peturikan kekebas matenari, nangkih ke surga, perkondulna arah mendibata, Bapa silasi berkuasana, jenarelehnya pagi, ngerenakan singgeluh rasinggo mati. Aku tek menkesah si badia, sanahli sada gereja si badia, persadaan kala si badia, pengalami dosa, kini kekeen kula, kegelun serga salah. Amin. Kundul kam kerina, gunduari, mari kita sikap, gunanahkan persembahan ta, janah enda kari tamakan bas grup ta asakai persembahan tengah-tengah jabundu. Janah kata dibata ibas kita nahkan persembahan ta dibuat ibas Lukas bindu 12 ayat 24 sabab regan ngegeluhndu asang pangan tinggal regan ngegeluhndu asa uis nehelah perik kak lamerdang larani lalit lumbung, tapi bagi kiaman nge ia ibahan dibata kam dau regan asa prik-prik di harta pepulung persembahan i rumah tasa skala ijape kita ringan si puji dibata bas kitab denden ke BKP. Ku katakan bujur bandu, oh kam Tuhan penebus, aku mau selamatkan du, aralias atendu, palang kelatendu aku, simpar kap ngarundu bangku
mulia satendulanai terpilasi, ku puji Kam tetap wari. Mari ras kita toto ibas patoton persembahan bagi pe sepaan. Bapa si mada kuasa, gondai pesakan kami maka Kam erkuasa. Maka ajari kami gelah kami kalak sitek, nandai diri kami pasti kami nandai Tuhan. Tandai kami Tuhan pasti itandai tandai kami diri kami. So maka lanai berkuasa kuasa doni, lanai erkuasa penguasa doni. Tapi Kam kap sir kuasa basi kegelun kami, jabu kami, anak-anak kami, ibas kesehatan kami, ibas krina perbeben kami. Bapa si mada kuasa, pasu-pasundu persembahan singgoi berikan kami, arah ibadah kami, ijape kami ringan, ibas ngikuti kami kebaktin minggu enda, tanggal 10 Juli 2021 enda. Pasu-pasundu persembahan enda bagi bau simrim bagi singena ati Tuhan, dengan pe Tuhan si masu-masu krina kekelengan kami sinakan persembahan, berkati dagi ia pasu-pasu kegeluhunna, berkatindu kini tekena gelah itandena dirina, selalu bagi pe malam atena, lanaya nulih kupudi, lanena kenjahe kenjulu, tapi natap ia kubas kuasa Tuhan, so maka menang ia. Bapa si mada kuasa, pasu-pasundu dagi kami ibas kondisi pandemi COVID-19 enda, gelahlah kami ikuasai sakit pinakit. Malaikat Tuhan jagai kami, tubuh jiwa roh kami, ipesakan kami man Tuhan. Sebab karena COVID-19 enda pe, ras krina pinakit-pinakit si depan, pandemik enda, Tuhan kap si erkuasa. Mindo kami Tuhan, gelah ibas mentasi pe situasi enda, tetap kami natap kukam, tetap kami erkiniteken kukam. Sebab kesah silit ibas kami gegen asang kesah-kesah ibas dunia enda. Ajari kami menjaga prokes, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, bagi penjaga pikiran kami, imun kami, jaga kula kami, gelah alu bagi Bapa, beriman kami, aman kami, berimun kami. Bapa si mada kuasa, Tuhan si masu-masu krina badan pekerja Majelis Runggun gereja kami GBKP Pulau Brayan, Ketua Runggun kami, Sekretaris Bendahara, Ketua Bidang, Marturia Koinonia, Majelis Runggun, Pertua Diaken Emeritus, Pengurus Lembaga Pengurus PJJ, krina ngawan ni perpulungan kami menakan PJJ Nasaret, Galati, Jerusalem, Korinti. Berkatindu ia krina, gelah ia pe tuhu-tuhur nalam kukam saja. Pasu-pasundu ibas situasi enda pe, gelah tetap ia ngakukan Tuhan sebagai Tuhan ras juru selamatna. Tambahi kini tekena berkatindu usahana jabatanna sinuan-suanna binagana, berkatindu anak-anakna pe gelah krina ia mencuah-cuah. Bagi pe ertoto kami, situasi kondisi bangsa negara kami, khususnya kota kami, kota Medan, kami si masu-masu, gelaibas PPKM darurat EDP, tuhu-tuhu pemerintah kami, khususnya wali kota, ras jajarna perangkat negerina, banci bersinergi, bagi pe kami umat ndu, ertoto, gelah Tuhan memperdakan kerina pinakit-pinakit enda, semaka banci kami geluh sidikala, adi ekin dertik-tekin dosa kami, alemi, ampuni kami Tuhan. Olah kamer tak ibas dosa-dosa si bahan kami, tapi ampuni kami. Kuasa bilur darah Yesus si tertumpah 2000 tahun singgo lepas, pepalem kami ibas sakit pinakit nari. Membebaskan kami ibas pandemik nari. Gelah halu bagi pe, banci dahin kami, banci kami erberita karena kamu. Bagi pe Tuhan tertoto kami, man gerejandu GBKP, bagi pe man klasis Medan Kota Curug, kam si masu-masusa, kam si memberkatisa. Bagi pe krina kami si ngikuti kebaktin enda, arah streaming enda, ijape kami ringan, ugape kondisi kami,
mari tan Tuhan si melias jamah kami. Kami si memberikan kuasa man kami. Kami si memberikan otoritas man kami. Gelah kerina kai si ilakukan kami. Hal-hal si menyenangkan hati Tuhan. Si menyenangkan ukur Bapa di surga. Bujur Tuhan. Pertoto kami man Andika sebagai teknisi. Bagi pe Sepana. Bagi pe Saron. Bagi pe Nora. Kami si masu-masu kami kerina si melayani basuari si sendah. Gelah halu bagi pe Bapa menang kami, iberkati kami, semaka banci kami erberita karena kamu. Anak-anak kami iberkati ia kerina ijape ringan Bapa. Terpuji kamu, termulia kamu, istirahatkan kami dagi kerina anak endaman kuasa andu saja. Kami arah anak ni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Asa bancina tidis kam kerina, sekita kubas perpadanan man Tuhan. Tuhan tetap setia cidahkan kuasa naman kala si tetap sabar dengan paguh ibas kini tekena. Redahinlah kam Tuhan ibas kegeluhan kami, pegegehilah kami, kuasailah kami, gelah kuasa si deban labengket kubas geluh kami. Nina di batalan elit kuasa si ngasup mencedai bangsaku subuk guna-guna entah pekini gurun. Sebab aku kap Tuhan si erdolan. Bagi kam enggo jagai Israel arah kerina kuasa kegelapan, maka genduari tek aku, maka lalik kuasa guna-guna. Bagepe kini gurun sila banci nalukan aku. Sebab aku si kerajaan Yesus Kristus. Di batan dilo anak-anak nagelah si tatang-tatangan bagi ia enggo natang kegeluhan manusia. Perpadan kami Tuhan, ilawan kami mekuasa si gelap. Sebab tek kami, Kristus singgo nalukan kerina kuasa gelap, lid ibas diri kami. Guna petegui perbandaman di bata, rah kita rena berkitab denden GBKP. Kundaskan kina gluku, anemalkan aku. Tuhan penalemanku, tetap mengukurku. Ku simba pratendoni, lama tunggu aku. Gegek kuasa demi lama dalam hatiku. Artoto kita bagi Yesus ngajari murid muda peton Tuhan ninta dage o Bapa kami sini surga larndo pabedi amin. Relahmin kira jandu salahmin pratenu bah dunia bagi ni surga. Rekman kami akan cukup bas waris ndahenda. Alamin salah kami bagi nemi kami salah kalak kempak kami. Walaupun kami berpercobaan, tapi ulangilah kami dulu silatna. Sebab kamkap simada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidedekahna. Amin. Berkatlah ku tengah-tengah dunia enda sidem percobaan. Tetapkan ukurundu, gunang geluh itruh kuasana. Dengan alokelah pasu-pasu idur di batanari. Kekelenganku lar sibar ngarak-ngarak geluhndu. Ku kawali kam. Ku pegegehi ras ku pasu-pasu mekam ibas nalankan singena ateku. Aku sinjamin ras nikapkan keperlundu. Aku tetap ras kam seh kekedungan zaman. Amin.